Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ada sahabat kitab ulu kapi kok maca situng kitab terus beri kita nyinggung tentang kejadian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya sebut sudah disebab salah situng turun ayat yunfiq du sa'atin ya min sa'ati. Jadi situng kejadian saya witakin di Imam Bukhari, Muslim lagi selain ada hadis-hadis lancang mengko Imam Awsah cerita akinah ada hadis kenal kalaban hadithul ifki, hadis fitnah, hadis kebohongan. Karena situ kejadian terjadi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha at-tahirah al-mutahharah. Dua hadis secara lancang, hadis dia salah situ dia baru boleh situ hadis tentang apanya mana perang Khaybar waktuna sahabat kata lo cecer lo nyeri perang harus cerita di kilebur bahwa lain hari baca yang kau deki. Qala bismillahirrahmanirrahim wa bisanadina al-muttasil ila al-imam al-faqih al-muhaddith al-hafiz al-hujjah Muhammad ibn Ismail ibn al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala qala حدثنا حباب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجس والنجس يقال إفكهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. الحديث ceritakin dari beberapa sahabat nyeritakin dari Sayyidah Aisyah TV. Ceritanya Sayyidah Aisyah ketika Siti Aisyah etapain situng fitnah kekendegan saya sangka akinda Sayyidah Aisyah saya berajabi orang-orang munafik nang Madinah. Orang munafik orang sedalam kafir tapi luar dalam Islam. Ada semeraja lambe sehingga sebagian dari sahabat temakan apa namanya tenorok daga badana fitnah resahu ongkuan. Wa kulluhum haddathani ta'ifatun min hadithiha wa ba'duhum kana aw'a li hadithiha min ba'din wa athbata lahu ikhtisasan wa qad wa'aytu an kulli rajulin minhum al-hadith alladhi haddathani 'an sayyidah Aisyah wa ba'du hadithihi musaddiqu ba'da wa in kana ba'duhum aw'alahu min ba'din qalu. Cabuna para sahabat nyeritakin ada cerita dia banyak karena kejadian semedina cerah kejadian ramai lamba sehingga sahabat banyak nyeritakin hadis dia dan para tabi'in sehingga tadi makna tadi hukum tadi beberapa istimbat ulama baik sahuban kalaban hukum atau hubungan kalaban akhlak atau hubungan kalaban istimbat ulama selain. Qala Sayyidatu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Siti Aisyah cerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajih. Lambat kanjeng Nabi temun Siti Aisyah ketika alomampa ajalan keluar Rasulullah ni muslimun di kemerajina sekibah Rasulullah ada. Memang secara hukum orang yang nanti raja lebih di situ ada sekibah yon tidak.
Ketika ada kesepakatan ke masa ngiring, amma berkesepakatan diatur. Ari atas junan Rasulullah. Fa ayyuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudi tabun Siti Aisyah kemesi keluar deki baginda aja senorok bi kanjeng Nabi alo mampa. Kanjeng Nabi keluar safar perjalanan perang. Kota keperluan abah Rasulullah mesti abah tarajina. Qalat as-sayyidatu Aisyah tabun Siti Aisyah fa aqra'a bainana fi ghazwatin wazaha fa kharaja fiha sahmi. Ternyata situ muktoramba tabun Siti Aisyah Rasulullah aparangan dak situ babarangan ketika yodih keluar tang bagian keluar tang nyamah tabun Rasulullah tabun Sayyidah Aisyah fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama unzila al-hijab. Engkau keluar bi Rasulullah ban ketetian dia esa ampona hijab ewajibakin tadi acadaran Siti Aisyah acadaran Rasulullah. Fakuntu uhmalu fi haujaji wa unzalu fi engkau san mangkada isi bakin sekedup dari situng tompaan sabak atas unta sebagian apa epekol zaman kona. Jadi Siti Aisyah sana mangkada rajunan Rasulullah lamiyo seban rajunan Rasulullah siapin tompaan khusus rajin kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah silakanlah keluar baginda. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala danawna minal madinati qafilin adana lailatan birrahil. Ketika ajunan Rasulullah arjirten Siti Aisyah ketika ajunan Rasulullah ampun lastare aperang lamare acara seeka sajaban ajunan Rasulullah pas lamolen keluar, lamolen kuber, bahkan ajalan, bahkan para semada Madinah. Adana lailatan birrahil Rasulullah makon istirahat tengah arah perjalanan padang pasir situng malam. Faqumtu hina adanu birrahil engkau sangidik istirahat tebun sahabat malam. Sahabat roh menyiapkan tempatnya biji Adam bersalin disa bersama tenda disa bersai sahabat bakar dina ontana bersa polong bi pesma bicaruna ngalah posisi tung situng. Ketika malam jadi kok jaga tebun Siti Aisyah faqumtu famasastu hatta jawaztul jaisha. Engkau keluar engkau nekana hajat. Famasaitu hatta jawaztul jaisha kok ajalan sampai kok lepas dari keramaian tentara. Kanjeng Nabi ya tentara, banyak orang sahabat sanyere. Sampai kok keluar tantone sampuna amed da ajunan Rasulullah. Amed da kanjeng Nabi nekana hajat, bari singgung aja para sahabat ketika kena berombongan pas badan nekana hajat ari keluar sampai loe ketela. Jadi riwayat Imam Abi Dawud Sulaiman ibn Tafas as-Sistani Rasulullah ria ketika nekana hajat tepak banyak biore adhaba fil madhab. Kanjeng Nabi keluar sampai lo itu ngalen bi rombongan. Are Rasulullah. Dari dina yang bari cak nangan-nangan ibu dina jadi ngatatangke. Cak nangan-nangan di tempat-tempat orang nekana hajat are akhlak. Arti. Qala Siti Aisyah keluar. Sampai keluar lepas dari rombongan tentara. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila ruhli sangko lemare engkau molelah engkau enter kan kendaraan. Falamastu sadri paku agak-agak tang dada fa idza iqdul li min jaz'in dhafarin qatin qata. Ternyata tangkalong dari tolang Arya dari tolang jadi mungkin bandora. Papek ke temu ada tangkalong faraja'tu faltamastu iqdi engkau jalan malam entah kena kok senekane hajat enggak kok risare ke tibi tengah malam sampai kalau nemu fahabasani tiwa engkau abid habasani neku dah engkau senyare artinya maabid dak sengko senyare tangkalong nang padang pasir gila.
Qalat atabu Siti Aisyah wa aqbala ar-rahtul ladzina kanu yurhaluni. Ternyata engkau tebang bodo jauh, rombongan berangkat. Kanjeng Nabi berangkat. Rasulullah sangku Siti Aisyah lebih nang haud aja. Namanya mana? Nang sekedup. Daya kisah ngibah. Sangku boleh Siti Aisyah dalam. Fahtamalu haudaji. Pasar ia berangkat. Farahaluhu ala bamiri. Jadi sekedup dalam motor nah dari ontai motoran dah. Sangku pada Siti Aisyah dalam. Sang Kanjeng Nabi mios, ayo berangkat istirahat sekejap. Paitaku yang kat atas sangku pada orang yang dalam. Ada tu Siti Aisyah. Jadi farahaluhu ala ba'iril ladzi kuntu arkabu alaihi wa hum yahsibuna anni fi. Ternyata tang sekedup sabak kontah sangkum kok pada dalam. Wa kana nisa'u idza khifafan lam yahbulna. Kakek tahu lambak reng bini etang zaman ros koros. Tapi maki pada sekedup ketika yakak sangku berdoa patut. Karena ros koros tu boleh Siti Aisyah. Walam yaghshahunna lahmuh, ada tebal koleng bitekin tu boleh Siti Aisyah. Innama ya'kulna al-'ulqata min at-ta'am. Lambak reng bini sedeur seompaan dua ompaan kadang telur hari lo makan. Lo ada kadang dua hari. Situ kegetian nang hadis sahih terangakin Rasulullah sekian lebih dari sehari akhir keluar dari situ tempat payambak bi sahabat dalam kepunan. Aduh Kanjeng Nabi ban Sidina Abu Bakar tak ada ketika ada temajuan Rasulullah dari bunga tempat berdiri kepunan korma di dalam korma nak kepunan bagi tengah padang pasir celap di dalam kepunan korma mantar depan ada betina kape. Jadi sana nengerin sahabat ya ketemu yang Kanjeng Nabi langsung ngelakin tondun korma setondun langsung rajin esro melimbe langsung yang keakin Rasulullah ibi terote negena ya babana korma awal Rasulullah ngala rote ngala kita ki ngala kita tulis entar dan Fatimah ada sekian hari lo ada mbak Maria tu. Jadi patut tu Siti Aisyah engkau ikhlasah. Falam yastankiril qaumu khiffatal haudajihi narfa'uhu wa hamaluh. Ketika yang tak tang sedup orang lo rasa sanggup kok berada dalam wa kuntu jariyatan haditata sinnih awal engkau reng bini ngode engkau ki belesan tak betul lo raja. Faba'atul jamala fasaru. Ternyata beda perintah pak komando ayo berangkat kapi berangkat bi Rasulullah saku Sayyidah Aisyah lebada yom tanah. Ia bi sahabat tokang tonton ban tokang ngate kan sanggup pada dalam. Akhir apa sana berangkat wa wajadtu iqdi ba'da mastamarral jais. Terhasan malam engkau temu tanggalong engkau berangkat entar ke tempat fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib. Ternyata kau sang masuk ke dalam entar dah kena gelak kau setorun ada orang sama sekali. Lah ada orang loko-lokan lah pada orang nambah engkau balik ke TV tengah arah engkau balik ke TV tengah padang pasir. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu bih. Engkau saling ria engkau entar dak kena engkau setoron gila parikan luas tentara apuluan. Jadi engkau entar idin mah kena ngatang sedup gila idin mah kena ngatang ontah sanda dapat kok nang aja tebu di Siti Aisyah. Ada orang sama sekali. Wa dhanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilayya. Arab kau minta datang kenangan gila engkau nyangka are mesti ki abali engkau ikonin mesti kau ikonin. Akhirnya Siti Aisyah ngambek tengah malam Maria are malam dah tujuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Engkau ada sejam 2 jam salat abid engkau tertutup lesubah ngite Sayyidah Aisyah. Akhirnya sana salat ketibi ke tengah arah. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami
thumma dzakwani min wara'il jaish. Salah situng saya tugas di ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi salah situng arti adalah ketika berrombongan perang mustih budi deki bersitung orang kangku apa terakhir sehingga menjak saking abada apa takut berserangan takut berapa ada senanang terakhir ya sekecibi deki sebekal kontrol perjalanan. Lah waktu malam dia saya tugas di ajunan Rasulullah siapa? Sayyidina Safwan ibnul Mu'attal kakek budi. Tapi orang jarak berapa kilo loh ini lah deki pada sahabat ibu di terakhir kontrol takut ber musuh takut berserangan takut ber apa. Akhirnya tabun Siti Aisyah fa asbaha inda manzili sana sopu para sopu mulai ketela patung beri tangkan dengan temu beri tang tempat faro'a sawada insanin naimin ternyata Sofwan ketela orang bini tedung abad tibi saya karep Sofwan sana semak ketela orang bini tedung fa'arafani hina ro'ani sana ngetela rek bini gelek ternyata kenal ke rek bini ternyata engkau Sofwan kenal ke sengko terkerjat Sayyidina Sofwan wa kana ro'ani qabla al-hijab bisa kenal ancang gelek aslukuban Siti Aisyah cadaran Sayyidina Sofwan tahu ke engkau sebelum hijab lamba wajib pakin ketika cadar gelok wajib Sayyidah aring-aring Arab namanya hijaban biasa, ajilbaban biasa, akodungan biasa. Jadi Sayyidina Sofyan tahu cari Siti Aisyah rajin Rasulullah. Fastayqaitu bistirjaihi hina arafani engkau ngeding, engkau tedung, engkau ngeding apa? Ngeding bitikir Sayyidina Sofyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Sayyidina Sofyan. Engkau ngeding bani ijakain. Engkau tak kerja bi inna lillahi Sayyidina Sofwan. Fahammartu wajhi bijilbabi. Engkau santelak langsung kalak tang jilbab engkau tutup tang muah. Wa wallahi ma takallamna bi kalimah. Demi Allah, engkau wala sahorok lo abenta. Ndai ke Sofwan wala sahorok lo nyapa ke engkau. Engkau keng jaga polana Sayyidina Sofwan sangat telak ring bini ternyata roban engkau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa wallahi ma takallamna bi kalimah wala sakalema sahorok engkau lo nyapa Sayyidina Sofwan lo nyapa ke engkau wala sami'tu minhu kalimatan wa irastirja'ih. Demi Allah kalau ngiding dari lisan Sofwan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa hawa hatta ana kharahilatah fawati ala yadiha. Sofwan sang adalah engkau turun dari ontara pedete sokon ontara mana dete gara sokwa ada pas nende masa rendu. Isara Sayyidah Aisyah ibtah Malaikat ke faqumtu ilaiha. Kalau nyamu cakok ke sekeduk. Faraqibtuha. Engkau ke atas. Fantalaqa. Maka kita berangkat. Situ muntah. Sayyidina Sofyan ada senyetir ada nang sekeduk ber Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya apa kena fantalaqa yaqudu bi rahilata hatta atainal jaisha mughirina fi nahri dhahirati wa hum nuzul. Terus kok berangkat. Mulai tengah malam ketemu para sepuh ketemu ban singkok engkau berangkat. Capok bila tentara saya ada capok nang istirahat siang. Sana duhur perjalanan kan jauh jarak berapa kilo. Istirahat Kanjeng Nabi beberapa sahabat engkau masuk ke rombongan tentara waktu duhur mereka tebak istirahat. Apa sih terjadi? Qalat fahalaka man halak, maka celaka orang secelaka. Arti pun Siti Aisyah sana ngatela gember dengan ria orang selok selamat lo selamat artinya terjebu tanda tanya raja dan para sahabat. Kita tidak remah di selok kuat seumpama. Tapi ingin kita bicara sahabat. Ada sahabat ajunan Rasulullah sekapin adalah. Memang dekit nang akhir nang cerita
harus saja meledak ketika orang munafik ikut campur dalam masalah dia. Akhirnya apa fahalaka man halak teman sida asaduh celaka orang yang celaka. Wa kana alladhi tawalla kibral ifki ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kakek tahu ya, si ngoper, si fitnah, si meraja gambaran ketetian dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dia kena ketua dari munafik di Madinah. Ada ketua lah. Qala sayyiduna Urwa ukhbirtu annahu kana yusha'u wa yutahaddatsu bihi indah fayuqirruhu wa yastami'u wa yastawshihi. Tabur sayyidina Urwah ya Abdullah bin Ubay ketika ngiding kabar dia pai pelebar bin selebar pai taburi man-liman pai yong kuakin. Qala Urwa aidan tabur sayyidina Urwa lam yusamma min ahli al-ifki aidan illa Hasan bin Thabit wa Mithlah bin Utsatha wa Hamnah binti Jahshin fi nasin akharin. Nambah dari kalangan sahabat setemakan dak fitnah dia namun situ dua telo orang temakan kuat para percaya sebagian sahabat ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Mithlah, Sayyidah Hamnah binti Jahshin dan sebagian orang sekone. Tapi banyak sahabat Madinah nangkap itu serang. Tapi bentar kebentar orang-orang munafik dari Madinah, orang munafik poluan ke. La ilma li bihim ghairu annahum usbah. Kama qala ta'ala wa inna kubra dhalika yuqal Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sahabat sekone isnarotir tapi ribut bi orang munafik lah. Qala Urwa kanat Aisyah taqrahu ayyasubba indaha Hasan wa taqulu innahu alladhi qala fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa. Sayyidina Hasan lambak darah termasuk orang yang termakan fitnah dia. Tapi celing sikit besi ke besi Sayyidah Aisyah. Riwayat Imam Bukhari. Tabur Sayyidah Aisyah, tabur Sayyidina Urwa ibn Zubair. Kakek tahu ya. Maka Sayyidah Aisyah paham bahawa Sayyidina Hasan ibn Thabit ada termakan bi fitnah. Sayyidatuna Aisyah lo ende pada orang ngocain Sayyidina Hasan. Tu ke Sayyidah Aisyah mon Sayyidina Hasan ikocain pona masalah dia. Tabun Sayyidah Aisyah mon bada orang komentar Sayyidina Hasan innahu alladhi qala demi Allah Hasan dalam bahasa nolong engkau kape aris adabu fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa. Coba dah aku ganggu kanjeng Nabi, coba dah keluarga kanjeng Nabi agak ganggu keluarga Rasulullah. Mon bada orang agak ganggu keluarga Rasulullah tang keluarga tang hormat diri tang bapak tang bengetua bingkok kebi tebusan harus Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan tanorok ada fitnah zaman riak nang hadithul ifkirina ada yang kebedan nok buat cerah. Benih yang masalah tengki menyeberakin fitnah benih tamakan kabar tandus. Sayyidah Aisyah ndak coba dengan ngocein Hasan, coba dengan ngocein Hasan. Akhirnya terus cerita faqadibna qalat Sayyidah Aisyah tabur Sayyidah Aisyah sampai ngak ria ramin oleh jalan. Ngak ria kena beda apa kan tanda tanya ada para sahabat apa beda apa meriksa takut ke arajin Rasulullah. Ngak apa hawa apa kebedan ngak apa sana kubur tak kerja sahabat bertanda tanya aja ya teh. Tabun Siti Aisyah qadimnal Madinah engkau sana masuk dak kota Madinah. Siti Aisyah kata bini selok tawa tahu apa dak kanjeng Nabi lo bangan motor dak sahabat dia dak masring bani mahram. Tapi Siti Aisyah deg-degan debah apa yang akan terjadi. Fastaqaitu hina qadimtu syahran engkau sampai pada Madinah aku langsung drop songkah sebulan kalau keluar dengan Siti Aisyah engkau sakit. Wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifki la ash'uru bi syai'in min dhalik. Sebulan penting engkau sakit bintang pikiran kakek tahu ya di Madinah rameh engkau lo ngeding apa.
Si Aisyah asare sungkan. Tapi kan si Aisyah paham apa yang terjadi luar. Coba Siti Aisyah kakek tahu selama sebulan monus sabun tak bertemur entungan letungan terasa artinya ada. Wa ana la ash'ur bi syai'in min dzalik engkau rasa jaga betau dari luar. Wa huwa yuribuni fi wajhi anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lutfan alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Kakek tahu ya, engkau selama sebulan kau rasa Kanjeng Nabi Muhammad lo ingat biasa nak kau. Ada apa? Karena Kanjeng Sayyidah Aisyah ketika songkan di ajunan Rasulullah nggak biasa apa kena? Bisa. Berani. Siapa? Ketua. Timbul ketua saudara. Ketua pun akhirnya apa kena? Jabun Siti Aisyah engkau sebulan benteng sakit, engkau rasa, au benteng karena Kanjeng Nabi Muhammad lo ingat biasa nah, lo alos ingat biasa nah, engkau lo keres sedekah belas kasih na Kanjeng Nabi saya ingat biasa nah engkau pun sakit. Artinya Sayyidah Aisyah memang kesengko, Aisyah menjadikan tanda tanya nang ate bedah apa aja, bedah apa Rasulullah lo ingat biasa nah. Masuk dah kau waktu nak sakit, lo ingat biasa masuk dah waktu nak kau sakit sebelum. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusallim. Kanjeng Nabi selama sebulan kau songkan keng masuk ke dalam kamar, assalamualaikum ke dokter. Karena ajunan Rasulullah juga mereng bentasi luar. Kanjeng Nabi juga mereng. Benar Kanjeng Nabi kalau iberiin kabar bi ajunan Allah. Kalau bi kabar tentang kabar kepastian kabar bila. Di Kanjeng Nabi tanda tanya ingat dia. Ada lift lah. Ini seorang ada lift. Boleh telepon nasihat. Itu begitu pun. Saya pun nawa. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi engkau lo ada ente lo arasa bareng sudah kita tanya ke engkau beda apa sebulan ya. Tapi si dia bisa paham. Iya buin apa kena sikap Rasulullah siapa? Awalnya Kanjeng Nabi selama sebulan masuk ke tang bagian ni assalamualaikum. Thumma yaqul masa ajabu Rasulullah kaifatikum. Ada ya kaifatikum di isim isyarah muannas. Kaifatikum kakek dak remah kalau gendong. Thumma yansarif ya. Maka dari keluar dicendol. Dicerita seperan kita tentang keharmonisan Kanjeng Nabi Muhammad akan janda Siti Aisyah selama sebulan lo ikhlas sabin Siti Aisyah. Perubahan drastis dari baginda Rasulullah. Kanjeng Nabi assalamualaikum warahmatullahi kaifatikum. Ada maka ke Siti Aisyah sejak coba keluar Kanjeng Nabi. Harus saja ngantem dak apa kena dak jiwana dak keperasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya tabun Sayyidah Aisyah fadzalika yuribuni wala ash'uru bisyarr. Ari si ka Kanjeng Nabi sing aris sing mamang ben makabetir kangko. Engkau luar rasa ternyata luar rameh tabun Sayyidah Aisyah. Hatta kharajtu hina naqahtu fakharajtu al-kunufa ma ummi mistahin qibla al-manasi wa kana mutabarrazana. Tabur Siti Aisyah kakek tahu kok sepas tahu ya engkau situng malam keluar di situng rembini Ummu Mistah pun Sayyidina Mistah ya pada ban Sayyidina Hasan salah situng sitamakan galaban apa kena galaban fitnah ya keluar bi pun Siti Aisyah kama
nakani hajat keluar. Entar situ tempat ini selakar tempat nakani hajat kita. Lemah lembuat dua. Wa kunna la nakhruju illa lailan ila lailin. Engkau lambat pun nakana hajat lo toman yang siang. Mesti malam. Tuh Siti Aisyah. Ada asli sahabat lambat. Nabi ini ada nakani hajat siang, kau tu malam. Radhiyallahu taala anhunna. Wadhalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina. Adalah engkau keluar ke arah ke padang pasir sebelum berjedih bi WC seting Roma. Jadi sang kemudi semana sahabat kan abang modern perkembangan zaman sehingga malalok jauh siapin pikir tempat jedih ben semacam. Arambak ada tempat haris engkau keluar ke arah dapur Siti Aisyah. Akhirnya apa kena sang ketika keluar qalat atabu Siti Aisyah wa amruna amrul arabil awali fil barriyati qibala al-ghaidi. Engkau lambat mondak jedeng mondak kena hajat padwi orang Arab nak kono lambat entar padang pasir entar dak tempat sada orang. Wa kunna nata'adza bil kunufi an natakhidaha inda buyutina. Lambat nang wala-wala engkau benci engkau lebur orang yang jedeng seting Roma. Ada teman Siti Aisyah. Sehingga kau keluar. Qalat fantalaqtu ana wa ummu Mistahin. Kau keluar ben Siti Ummu Mistah. Pada sahabat wa hiya ibnatu Abi Ruhm ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Ummu Mistah putra binin Abi Ruhmin ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Jadi Abdul Manaf adik putra Muttalib, adik putra Hashim, adik putra Naufal. Hashim adik putra Abdul Abi Talib. Jadi Muhammad bin Abdullah ibn Abi Talib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ada Sayyidina Muttalib bin Abdul Muttalib. Ada sepastati culukan lagi waktuna serta Sayyidina Abdul Hashim sepasandi putra Abdul Muttalib. Jadi ada ke apun popon keluar ke Abiyah tabun Sayyidah Aisyah wa ummuha bintu Suhr ibn Amir khalatu Abi Bakr as-Siddiq. Ummu Mistah macam siapa kana puna ada macam Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Abu Bakar dan Ummu Mistah sepupuh. Sawar Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Ada Siti Aisyah berarti keluar bi macam di sepupuh nah. Engkau keluar bintang pipi sepupuh tangga mak engkau entar nakani hajat rajak maturun. Akhirnya wa ibnuha Mistah ibn Utsatsah ibn Abbad ibn al-Muttalib. Ari anak Mistah ya Ummu Mistah di anaknya mana Mistah. Ari Mistah senafakan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Fa aqbaltu ana wa Ummu Mistah. Akhirnya kena engkau saat lamarin nakani hajat lemalem engkau pas mole bentang pipi sepopo gela qila baitihi nafaragna min sya'nina engkau mole gerama fa atharat Ummu Mistahin fi mirdiha. Ketika pada teberengka tang pipi Ummu Mistah nit abayana pas teberengka sampai teberengka apa ta'isa Mistah ada celaka tangan anak Mistah ada. Celaka tangan anak Mistah kan spontan. Aduh celaka Mistah spontan. Ketika anak dia faqultu laha bi sama qulti. Aduh ucapan apa nih ke bibi tak lebur tak saya cuma jangan nikah. Dia cakap turun. Cuma jangan nikah. Bi sama qulti. Coba ucapan nikah. Coba bi Siti Aisyah. Akhir apa? Atasubina rajulan syahida badron. Dalam sampian sering tak kerja pas tak kerja misuen de orang laki senorok perang Badar. Perang Badar ada terhormat dengan Islam. Muljer orang senorok perang Badar sahabat 312 bikin Nabi lakonin apa sih lakon kakirin surga. Rasulullah. Mereka sahabat ketika gelak Badriyun ahli Badar pelayan sahabat selain termasuk Mistah Sayyidina Mistah. Sayyidina Mistah setelah temakan lebat fitnah. Ketika pun keluar dari Siti Aisyah tebang lo aras ada apa-apa. San Cooper pun berengkak apa soal ke anak atau aki coba celaka tangan anak Mistah.
Siti Aisyah ampun coba jangan ngakak dinto pancenengan mi atu akin coba dak mistonah sarahal mistoh orang Badar. Faqalat apa jawab Sayyidina Siti Ummu Mistah ayhanta walam tasma'i ma qal. Aduh ping ayhanta, aduh ping akan pimpin kaki lo ngeding ya apa saya kocak Mistah. Qalat wa qultu ma qal. Pada kenapa ngocak apa Mistah? Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifkih pahacareta teh. Ummu Mistah lah ari ngari ka badan Aisyah ngakak dintok si Aisyah luar terus abentase pas mireng nang tengah arah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat fasdadtu maradan ala maradi. Kok sakit saja sakit. Fasdadtu maradan ala maradi. Engkau sasana sakit saja panas. Saja sakit tabun Sayyidah Aisyah. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku depak nang malam dia mulai ke rumah, aku masuk ke kamar. Saya masuk kamar si Kanjeng Nabi tahu masuk ke dalam thumma qol assalamualaikum. Nah biasa kaifatikum dalam kaki Aisyah sejian. Tapi waktu malam jadi kok jawab Kanjeng Nabi. Asal Kanjeng Nabi keng kaifatikum pak keluar. Tapi malam jadi kok jawab Rasulullah. Faqultu lahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifatikum dalam kaki Aisyah. Kanjeng Nabi Siti Aisyah membengal untuk jawab dari Rasulullah. Darma ata'adzanu li an atiya abawayya. Siti Aisyah kan sungkan. Sajen sarai malam jadi. Pas Siti Aisyah matur Kanjeng Nabi, pana pe ieu tinin kula mun kula tero intaran kareng sepo dua kula mau lihat Kanjeng Nabi. Kula palai mana teman Siti Aisyah. Qalat Pasal Abu Sina uridu an asayqinal khabara min qibalihima. Engkau mau lagi terongi dengan dari tebuntang bapak banembu tentang kejadian seramai Madinah tabun Siti Aisyah. Qalat fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Nabi atini rajul mon mole lo apa Rasulullah yatini Sayyidah Aisyah Siti Aisyah apa karena engkau yang terongi dengan kabar dari tangring tua-dua. Faqultu li ummi maka engkau matur tangembu ya ummatah aduh ibu tabun Siti Aisyah mada yatahaddatsun nas. Nika orang yang luar betan apa? Badan apa mama? Badan apa ibu? Qalat ya bunayyah. Aduh tak cepin. Hauni alaik. Tenang keluar, tenang. Tabuna ibu Sayyidah Aisyah rajin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum hawini alaik. Tenang kaluping dante kalut dante. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qat wadi'atan inda rajulin yuhibbuha laha darairu illa katharna alaiha. Sabuna ipun adalah dante demi Allah titik reng bine seratin seekale burun bi laki sesampurna seandi madu kecuali di masalah ngari sokone. Artinya ibu dante orang banyak maduna, orang genteng, orang terak, berenang orang mulja. Coba aja na. Dante keluping dante tenang. Artinya ibu. Qalat faqultu subhanallah. Tabun Sayyidah Aisyah subhanallah. Subhanallah. Awalaqad tahaddatsan nasu bihada. Jawab Siti Aisyah subhanallah. Bu, kenapa orang ngabentang nih keluar? Akan mengarah fitnah perselingkuhan.
tahira mutahhar. Sayyidah Aisyah lebay. Awalaqad tahaddatsan nasu bihadza. Kenapa orang bertanya dinto? Qalat fa bakaitu tilkal lailah. Kau malam semalam buat kau nangis. Semalam kau mau lari teman Siti Aisyah. Hatta asbahtu la yarqa li damun. Sampai azan subuh. Tang air mata lo abu. Wala aftahilu binahu. Kalau tidur, kalau aku bisa nangis. Bahkan thumma asbahtu abki, sampai malu subuh kok nangis. Engkau nangis semalam. Qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usamah ibn Zaid hina istalbatha al-wahyu yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaq ahli. Sampai waktu dia temui Siti Aisyah, Kanjeng Nabi manggil mantona Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Usamah. Ketika waktu dia Sayyidina Jibril lo turun wahyu besar, wahyu ajaran terus di sana. Kanjeng Nabi lo tahu waktu saudara akhirnya manggil Sayyidina Ali, manggil Sayyidina Usamah, etallaka banjau Abu Syawar ada nama kepada ada etallaka banjau sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'amma Usamatu fa'asharu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu bi bara'ati ahli wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi. Kemudian Siti Aisyah, amma Usamah, Sayyidina Usamah ketika benteng pendapat penajunan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Usamah, Kanjeng Nabi ini kesalahan Rasulullah ada menapa pancenan banyak rajin pancenan dari tolong kira itu Sayyidina Usamah. Qala Usamah ahlaka wa la na'lamu illa khaira, ahlaka la na'lamu illa khaira Rasulullah. Keluarga pancenan dari tolong Nabi Allah kulo kenal kecuali saja bagus. Adapun Sayyidina Usamah wa amma Aliun, adapun Sayyidina Ali, faqala ya Rasulullah lam yudayyiqillahu alaika wal nisa'u siwaha kathir. Kanjeng Nabi panjenengan biajunan Allah loy pekene tunya Rasulullah. Rek bilik lain agak ditok banyak Kanjeng Nabi. Ada ibarat sahabat tera. Jadi tebu kita lo mengarah secara langsung, tapi sempurna. Ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik, wan nisa'u siwaha kathir. Nabi pilih banyak. Panjenengan di ajunan Allah Taala lo pakai bumi. Artinya kan pada pengarahan karena artinya pada semua tore. Wasalil jariyatah tastuka. Ampun penyakit dak kebulan kali itu dak keberbilin. Deki mesti bisa bener akin dak pendapat gak itu. Ampun lah pendapat kula penyakit kan bener juga dari Nabi. Bener mengiyakan nama masalahnya, tapi kok saya ngarian sikap kula saya nggak kali itu penyakit aja. Kan nyamanan nggak nikah, artinya temur Sayyidina Ali.
Qalat maka Abu Siti Aisyah fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Kanjeng Nabi panggil Sayyidah Barirah radhiyallahu ta'ala. Ketika awat kepada mereka. Faqala maka Abu ajunan Rasulullah ay Barirah hal ra'aiti min syai'in yuribuk. Barirah kakek para sabar memang mangkatina kakek. Ini masalah dia artinya. Dalam memangku kakek dalam memangku kakek nyikapin masalah dia. Qalat lahu Barirah Sayyidah Barirah kala ajau Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amran qattu ughmisuh ghayra annaha jariyatun hadithatus sil tanamu an ajili ahliha fatatid juru fatakulu. Zabur Sayyidah Barirah demi Allah semakon ajunan kanjeng Nabi, demi Allah sahabat ajunan ya Rasulullah. Ku dulu nyangka coba ada keluarga pancen dengan ku dulu afitna ada rajina ajunan, tapi ajunan Rasulullah kadito nakana kadito rajina ajunan ki ngoda semua nanti kadito rajina ajunan ki ngoda Rasulullah cecer nang tengara-arah asaren nang temara-arah bitibia fatatid dajinu seakan-akan apa tanamu an ajili ahliha fatatid jajilu fatakulu. Dibanding agen saking orang kanjeng Nabi kalau pai dak donga tuna tepong kisah dena ada Rasulullah isyarah dina sempurna mengiyakan dak pendapat Sayyidina Ali kadintok benekeng salana rajina ajunan kadintok benekeng kadintok ki kejadian ingat kadintok apa oh dengan saret tegara ada ke TV datang situ orang jangan kira apa qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumih pas kanjeng Nabi aja kira mancung Rasulullah fasta'dara min Abdullah ibn Ubay wa huwa 'ala al-mimbar. Kanjeng Nabi khutbah mimbar sanengiti perpegang banyak mendapat di sahabat. Kanjeng Nabi nanti Abdullah ibn Ubay ketuan orang munafik ini sober. Bi Rasulullah detik gelut bi sahabat bi sahabat. Kanjeng Nabi isi dari tolong detik gelut detik kena tepung kanjeng Nabi. Faqala maka atabu Rasulullah ya ma'syaral muslimin may ya'dziruni min rajulin qad balagani anhu adabu fi ahli wallahi ma 'alimtu ahla ahli illa khaira. Abdullah bin Ubay nyebarake kanjeng Nabi khutbah sejarah Islam may ya'dziruni min rajulin qad balagani anhu adabu fi ahli. Siapa orang sebisa anakku sebisa nguturin dak orang senyakit tang keluarga demi Allah engkau lo tahu dak tang keluarga Siti Aisyah artinya kecuali bagus ataupun kanjeng Nabi Muhammad walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Bahkan kakek nyemput cinta orang kakek saya mengkolok ngetera dari kakek kecuali kakek saya ataupun Rasulullah kanjeng Nabi. Qalat faqama Sa'd bin Mu'adin akhu Bani Abdul Ashhal faqala ana ya Rasulullah a'dziru. Kanjeng Nabi salengiding perangan ngageula artinya secara umum Bani salana Sayyidah Aisyah fitnah sekebadan ngarelo tamo ki kocok bungkana Siti Aisyah dari dua pendapat kena Siti Aisyah lo kelero kecing Nabi ne kek regbi ne bari tengara-ara kali tok dan tengore fatakuluhu tabura isyara artinya Siti Aisyah jalo salah Pagajeng Nabi Rasulullah siapa karena sebisa anakku orang sakit nyakit ketang keluarga ingin ya tang keluarga kalau tahu kecuali bagus tahu Siti Rasul dan jualan kanjeng Nabi
Panca ke Sayyidina Abdullah Sa'd bin Mu'adh ketua dari Madinah, ana ya Rasulullah a'dziruka kula kanjeng Nabi kula sebekal motor panjenengan kita serahkan hajat fa in kana min al-ausi darabtu unuqah. Ternyata ada yang laki kali itu Abdullah bin Ubay saya karawakil ternyata dari kabilah Aus bikulas semelia kulas semanggalan era. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amruk. Tapi mau gak ditok senyakin ajunan dari kalangan kami kabilah Khazraj kula dan tiap perintah ajunan. Bisa sampean suruh beli bisa sampean suruh penggal bisa sampean suruh tondung. Ada ketegasan dari Sayyidina Sa'ad. Apa kena qalat faqama rajulun minal Khazraj. Pas nanti situ orang laki dari kabilah Khazraj. Apa tu pun? Wa kanat Ummu Hassan bint ammihi min fakhidhi wa huwa Sa'd bin Ubadah. Pas datang ke Sayyidina Sa'd bin Ubadah dari kabilah apa? Dari kabilah Khazraj. Wa huwa sayyidul Khazraj. Qalat wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalatuhu hamiyah faqala li Sa'din kadabta la amrullah la taqtuluh. Pas datang ketika Sa'd bin Ubadah abad tangah gelak kena kula jeung Nabi. Ternyata ada yang laki senyakin sampean ke orang laki dari Aus bikula beli langsung. Ternyata dari Khazraj kula dan teh perintah di ajunan bisa kan suruh penggal orang senyakin ajunan. Ketika tebu mari Sayyidina Sa'd bin Ubadah nanti situ orang laki demi Allah panjenengan lo kira bakal maten Sa'd bin Ubadah panjenengan sada bunga gak dito demi mun ternyata orang gak dito orang suruh bitaten bi panjenengan bah dak rembah. Ada sahabat tepung bang ajun Rasulullah. Jadi fitnah raja. Akhirnya apa kena? Kadzabta la amrullah la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Panjenengan cak sengket manika sampean lo kira bisa masen lo kira bisa matiin orang panika. Walau kana min rahtika ma ahbabta ayyaqtulah. Panjenengan lo kira bisa karena fitnah pun banyak. Raja sampai aja sekali tok pun ternyata ada ki orang senyakian orang sudah bisa apa teh panjenengan. Faqama Usaid bin Hudair Sayyidina Usaid jaga kia. Wa huwa ibnu ammi Sa'd sababuna Sayyidina Sa'd bin Ubadah. Faqala li Sa'd bin Ubadah aja budak Sa'd bin Ubadah. Sayyidina Usaid itu sababuan bi Sa'd bin Ubadah. Sayyidina Sa'd sahabat tangan dengan Nabi, kanjeng Nabi pun sebelia. Jaga kia sababuna kena panggola kadabta la amrullahi lanaqtulannahu. Kedap demi Allah bakal pati Nabi kura. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Panjenengan itu si munafik sabela di orang-orang munafik. Tak kira perang di Masjid Madinah. Rasulullah yang tersembar. Lagi ataukah? Qalat fathara al-hayyan al-Aus wal Khazraj. Ada si Aus kota ada Khazraj, si Khazraj kota ada Madinah. Hatta hamu ayyaqtatilu wa Rasulullah qa'imun 'ala al-mimbar. Sampai kedua para orang di masjid padahal Rasulullah pada mimbar. Qalat falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum min Nabi tenang abu ibu tenang di ajunan Rasulullah. Hatta sakatu wa sakat sampai tenang aman bagi Nabi juga naliki. Go sakit di kabar dia terbun Siti Aisyah sebenarnya robana Sidina Abu Bakar bin robana apa nanti. Qalat fa bakaitu yaumi dzalika kullah. Engko panangis suara ki. Malam semalam kok saja sakit malam. Pangko nangis sampai subuh. Salangi di kabar ngak di masjid. Engko nangis sampai asar. Sabun Sayyidah Aisyah la yarqa li dam'un wala abtahilu minau tangai mata lo aku engkau lo bisa tendu. Qalat atabu Siti Aisyah wa asbah abawaya indi sana malam tambah pak bintang bu lo nyingke di tak ranjang. Sayyidina Abu Bakar bin rajin itu ku Siti Aisyah itu kuin kok. Wa qad bakaitu lailataini wa yawman duma lembi sehari tambah to abu la yarqa li dam'un wa la abtahilu binawm engkau bisa apu tangai mata
engkau lo bisa tedu engkau tauhid ditambah apa bertangguh hatta inni la adhunnu anna al-buka'a faliqun kabidi sampai kosan lebaran maghrib du malam sahar lampu engkau pasti yakin engkau pasti nyangka aduh lah kok mati bisa nangis engkau mati bisa nangis fabaina abawaya jalisani indi wa ana abki ketika waktu dia tang bapak Sidina Abu Bakar bertangi pu tebang kita sedih engkau tebang nangis fastadanan alayya buratun minal ansor ternyata bareng nok laba bareng bini di luar engkau tebang lo keluar di dalam masuk fa'adintu laha buka ring bini iya toren biko suruh intar lo harapan jengin nyanda engkau ini kegeng nyanda aku lah fajalastu tabki ma'ai dimasuk dalam bini nyanda mulang sekali dalam toyu tak sedikit lah nangis lo mari bisa nangis sadam kok pak kembali dengan dia engkau nangis dalam qalat wa baina nahnu ala dhalika ketika buat bang dia tak bareng nangis tak sepi engkau nangis Sidina Abu Bakar dalam beraji nahnu ala dhalika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina wasallam ternyata untuk labang ke Nabi masuk Nabi masuk mengeluk salam pas apa kena fasallama wa jalas kanjeng Nabi masuk pas aliki Rasulullah qalat sebut Siti Aisyah walam yajlis indi munzuki lama aqila qablaha sebut Siti Aisyah sebulan kanjeng Nabi lo teman kilak seti mulai rapi kabar Rasulullah lo teman kilak seti lo teman lagi sekamar bingko padahal nanti selain dari kabar romantis kanjeng Nabi bangsa Sayyidah Aisyah walam yajlis inti mundu qila ma qila qablaha wa qad labitha shahrun la yuha ilaihi fi sya'nih sebulan ada wahyu turun sebulan ada wahyu turun la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai' ketika kanjeng Nabi alaihi waktu malam ceria fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas kanjeng Nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ini biasa khutbah Rasulullah thumma qala maka ada kanjeng Nabi amma ba'du kata Rasulullah ya Aisyah innahu balagani anki kada wa kada fa in kunti bari'ah fayutfa sayubri'ukillah wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih kemudian Nabi Aisyah kakek ini para saya kebantabi orang ini kaki lo ongkuan kaki perkara tolong kami Allah tapi bukan kaki ongkuan ayo tobat ayo istighfar ke Allah fa innal abda idza taraf tubata Allahu alaihi orang yang dosa pas tobat dia Allah Taala sebuah rasa jadi dosa Rasulullah dari sebelumnya kanjeng Nabi kilo oleh kabar pasti dari Allah. Sayyidah Aisyah ibri dua pandangan Aisyah mungkinlah kabla ayo tobat ke Allah. Qalat sabur Siti Aisyah falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala tahu sang kanjeng Nabi marata bunga iburu qala sadab'i pas ada tangan mata pas lemet pas kering
hatta ma uhissu minhu qatrah, sampai ada air ngap-sap sama sekali. Pacaker Siti Aisyah pas tegar. Faqultu li abi, maka kok ngocak datang abah di sini Abu Bakar. Ajib Rasulullah anni fi ma qawat. Abah jawab aki ajuran Rasulullah. Ajib tibi dah. Kau jawab tibi. Kau ada abah aja. Jawab aki aja Nabi Muhammad. Faqala abi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ba'dahu. Wallahi ma adri ma aquli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Abu Bakar demi Allah kalau tahu saja apa. Engkau tahu saja wajah apa ke Rasulullah. Rasulullah ya ada. Rasulullah ya ajuna. Sayyidina Abu Bakar lulu. Wallahi ma adri ma aquli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, salah apa lo bakal jawab. Kau atau le datang ibu. Ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qala. Aduh ibu, jawab akin ajunan Rasulullah. Kanjeng Nabi kita bocah. Kula lagi di bongkul ongkul sebab apa? Tapi bongkul pun petenang Allah sebagai noloh. Qalat ummi, apa jawabku? Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduh demi Allah, kalau tahu jawab apa dah ajunan Rasulullah. Faqultu, tabun Siti Aisyah. Wa ana jariyatun hadithatus sin la aqra min al-Qur'ani katsira. Sanda apa lo bakal jawab? Sanda pulo bakal jawab. Engkau baca ke? Engkau rek bilik ngodo umur. Tak umur ki belasan. Engkau kilo banyak hafal Al-Qur'an. Engkau bangunnya inni wallahi laqad alimtu. Jawab tibi dah. Inni wallahi laqad alimtu iki kanjeng Nabi Allah kulone kabar saya luar. Laqad sami'tu hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih. Asih biasa abata kapila sedaja dah. Benar kanjeng Nabi Allah. Pancen dengan mereng kabar saya luar. Pancen dengan masuk kabar ke atina. Pas pancen dengan berjaja. Pas waktu dengan berjaja. Wala in qultu lakum inni bari'a la tusaddiquni. Ngojak sakit gula malam bangkit ngojak bahwa aku lepul tan gula lalako pana apa baca dengan lo kira penderakin ke gula. Tapi sini Aisyah. Pancen dengan kaping ngeding paksa kabar pasar yembong era eman kadiman pancen dengan ngeding kabar masuk ke hati babar caja. On malam bangkit kalau ngocak inni wallahi bari'tu bari'ah. Ukul langsung tegas kuda lah aku panapa. Pancen dengan lokir langsung percaya ke kuda. Temun Siti Aisyah. Wala ini taraftu lakum bi amrin wallahu yalabu anni minhu bari'ah la tusaddiquni. Tapi sebaliknya Onja saking kula ngaku malam mangkin engki kula laku ngadikan tong kelebaran saya perang panjenengan sedangkan Allah oleh bahwa kula lo kemana laku nikah. Onja saking kula ngaku sabda pak percaya ke kula deki. Ada apa teman Siti Aisyah? Pun kula ngalen sampai lo kira percaya. Pun kula pas ngaku padahal Allah oleh kula tanpa panjenengan percaya deki. Ada teman Siti Aisyah. Siti Aisyah cerdas. Cerdas. Sebab di sini apa wallahi demi Allah la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf hina qala demi Allah saja kula loloneng seni kapa kecuali kula ke ngapen atau kelebatan Nabi Allah Yusuf nambah tabang coba bi Allah wong ngoroja fa sabrun jamil sabar tega gendam kula ke sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah Ta'ala senolong atas badan seisi patir bi panjenengan kabeh.
Tadi kula lo aja kula lo ngaku engki, kula lo ngaku punten, karena kula pun ngaku punten sampai lo kira berjajah, pun kula mau engki padahal Allah onen jago lo punten sampai lagi berjajah. Tunggu Siti Aisyah. Sabda bapak abah lo bisa jawab, pulau jawab TV. Pas Siti Aisyah, umum bentaje setelem seroma. Radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kula lo bisa oning panapa maju kelero pun turun kelero pun kula keng la asarwa to kula sarwana Nabi Allah Yusuf aba Yusuf aba fasabrul jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun thumma tahawwaltu wattajatu ala firashi. Sakok paling aja kok langsung merempuh wasapo Rasulullah beritahu Sayyidina Abu Bakar bareng bini gila bersedih. Si Aisyah langsung apuko. Jawab Sayyidah Aisyah ketika kau langsung tahawal tu kau pas apuko apa kena? Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah. Engkau tenangkan Allah Ta'ala onen jengkau beri'ah lebar bebas engkau dia lo ala kau apa? Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Berkau yakin Allah Ta'ala bakal nolong engkau. Walakin tetapi wallahi ma kuntu adunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Engkau kagak tahu ya demi Allah engkau disangkat bahwa Allah bakal motorona ayat tentang engkau. Engkau disangkat tempat malam juga tempat buka. Engkau lo nyangka benda ayat turun ibang demi mereka Jibril untuk engkau abi masakin untuk sengkau temun Siti Aisyah. La sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayyatakallama Allahu fi abi amrin. Engkau enak tak pantas ketika pas Allah motorona debu untuk Aisyah. Ada dari tawadhu Sayyidah Aisyah. Siapa engkau Aisyah? Seorang Aisyah. Masa Allah ada booking untuk engkau pada wahyu ibadah sampai hari kiamat. Engkau lo disangkan kasah dari nainan engkau teman Siti Aisyah. Siapa engkau? Tak pantas teman Siti Aisyah. Akhirnya apa karena teman Sayyidah walakin kuntu arju ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'ya yubarri'unillahu biha. Tapi saya harap engkau raja kok ke kanjeng Nabi itu mimpi. Karena mimpi kanjeng Nabi ada wahyu. Mimpi kanjeng Nabi ada res. Engkau ke kanjeng Nabi itu mimpi. Ya Allah Ta'ala iya akin, bener akin adukung kasengko ardok sebatas riya nang arba. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisah. Demi Allah kanjeng Nabi kilo keluar di kamar bapak. Wala kharaja ahadun min ahlil bait. Demi Allah orang segala bagi ibadah kampi kanjeng Nabi ke ibadah reng bini ke ibadah abah bane pergi ibadah kamar hatta unzala alaihi sampai kan mereka Jibril turun ke lalu. Sampai Rasulullah wahyu fa akhadahu ma akhadha ma ya'khudhu min al-buraha. Kanjeng Nabi wahyu kanjeng Nabi wahyu mau celep panas boleh, mau musim panas celep boleh. Kanjeng Nabi mau sampai melo sampai ojek Rasulullah ketika turun wahyu oning sahabat jar kanjeng Nabi itu pakai turun wahyu hatta innahu la yatahaddaru minhu min al-araq mithlul juman. Sampai kanjeng Nabi keluar di berenit pada Nabi enter perlu keluar. Malam je tempat jadi ada. Sahabat tercelik. Sayyidina Abu Bakar ngolatin, Siti Aisyah ngolatin keluar ingat pera, ingat enten. Wa huwa fi yaumin syatad, yaumin syatin. Ada nang hari sangat celep apa kena sampai keluar perlu ajunan Rasulullah. Min thiqalil qaulil ladzi unzila alaihi arabah karena wahyu itu pun Allah ni berat. Makanya musim celep perlu ajunan Rasulullah. Qalat tabur Siti Aisyah ketika kanjeng Nabi malam jadi kamar jiah pada wahyuin fasurriya ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak. Kanjeng Nabi besok kanjeng Nabi binar kanjeng Nabi pas bunga fakanat awwala kalimatin takallama biha anqal. Kaki tahu ya kok kita baktedu lain atau ujung tapi negaranya kok kira apa kun sejak kanjeng Nabi pas wahyuin awal barang saya tahu ajunan Rasulullah kakek tahu apa awal barang kita tahu Rasulullah ada ya Aisyah ammallahu faqad barra'aki. Aduh Aisyah Allah Ta'ala membebas kakek
Allah Ta'ala abibah sakit ke kaki artinya kaki lo ala ko apa. Qalat tabun si Aisyah faqalat li ummi pakok tekuk sang Kanjeng Nabi ngak dia tabun Siti Aisyah tekuk bi epuna. Tekuk bi epuna. Bumi ilai ai benja ke beng entare ajunan Rasulullah. Entare Kanjeng Nabi rakana kaki. Faqultu wallahi la aqumu ilai. Punten demi Allah kulo lo entare gane kata tabun Siti Aisyah. Ha? Demi Allah punten bu kulo lo antara dak kalau nanti ka ada kulo lo antara ka dintok ka ada kulo antara Kanjeng Nabi ka ada fa inni la ahmadu illa Allah azza wa jalla mi Allah kulo mangira sokko la kelung Allah taala tu Siti Aisyah kulo ngalama Allah qalat wa anzalallahu taala illal ladzi ja'u bil ifk ayat surat An-Nur ayat 11 innal ladzina ja'u bil ifki. So kun orang-orang banyak sengi bakal ban kabar kegendengan. Arus setoron etengkan cerita Sayyidah Aisyah. Al-Asyara ayat 10 ayat untuk Sayyidah Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha. Thumma anzalallahu hadha fi bara'ati ayat riyah sewa bebasakin Allah Ta'ala tentang fitnah. Qala Abu Bakrin Tabun Sayyidina Abu Bakar wa kana yunfiqu ala Mistah ibn Utsatha li qarabatihi minhu faqri. Ketika malam dia Sayyidina Mistah edanai bi Sayyidina Abu Bakar kana gelap panakan sawopo yim fakir belajar tangkum sange ding Kanjeng Sayyidah Aisyah ternyata bi Allah Taala idukung lo ala ko apa kana patu Abu Sayyidina Abu Bakar wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abada demi Allah aku ampun sa belajar Mistah. Sayyidina Mistah sahabat, ingat dah, jaga atil kaki. Ada yang tenoro ada fitnah karena kabar serta di luar. Ada Badri, pasti ada. Dapun Sayyidina Abu Bakar demi Allah ku ambo sana fakain. Apa kana ba'dal ladzi qala li Aisyah kama qol, ada salah sintung senyebar akhir setenoro. Fa'anzalallah pa Allah Ta'ala patoro boleh wala ya'tali ulul fadli minkum sampai ada ayat ghafurur rahim termasuk wala yunfiq dzu sa'atin min sa'atin bi Allah Ta'ala terus akin Abu Bakar terus akin jak megah kebagusan akeh pas Sayyidina Abu Bakar ngajar kafarat ke sok mana pas tetep abadan jedak Sayyidina Mistah ada sahabat faqala Qala Abu Bakar Siddiq bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira li iki pangeran satur ayat dia iki ya Allah kula teroi sepora bi ajunan iki ya Allah kula nerusakin ambulan jedak Mistah ada dia faraja ila Mistahin nafaqatan allati kana yunfiqu alaih patrus nafaqai boleh ban Sayyidina Bakar qala wallahi la anzi'uha minhu abada demi Allah Mistah sampai akhir kakek bikuk paku dinafaqkan ada Sayyidina Abu Bakar. Qalat para ada terang. Qala wallahi qalat Aisyah pas Sayyidina Aisyah adabu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahshin an amri faqala li Zainab madza alimti aw ra'aiti faqalat ya Rasulullah ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khaira. Salah satu generasi Aisyah Kanjeng Nabi to mana cerita Siti Zainab. Zainab dah memogo kaki kabar ribari apa. Ada darah memogo kaki apa tu Siti Zainab. Padahal Siti Zainab kata ban Siti Aisyah, kata ban Siti Aisyah ketempuruan raja. Tabun Siti Zainab, wallahi demi Allah Kanjeng Nabi ahmi sam'i wa basari kula nyempet kopeng bi tutup mata masalahnya. Kula no Rasulullah. Hari ye ingat dia tu. Ingat hari-hari hikmat muncul saking istimbat bi ulama sarana Abu Lana nabenta kake. Setenja ke ngedi kocak lo tu diselebar alam saya kebenta. Sengak ya juna Allah tara. Sengak ya juna Allah Ta'ala tara. Allah wallahi ma alimtu ila khaira Kanjeng Nabi kullu oning da Aisyah kecuali bagus. Qalat Sayyidah Aisyah tabu wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asamaha Allah bil wara. Kaki tahu Zainab ria tung situ ngarajin Rasulullah sepada pangkat nang aten Kanjeng Nabi kok bisa Zainab pada ratina pada ria apa galanon sedua lain di Israel dah tahu Sayyidah Aisyah ari sekata bentrok bi kok ria
Sabua kartokar di bariria. Tapi ketika aku dicoba jeli, asomahallahu bi Allah taala jaga atena. Sampai ngocak anjing Nabi, kula metem kopi penengal, numpet kopi. Setengnya. Ada ngasih Qalat wa tafiqat ukhtuha Hamnatu tuharibu laha fahalakat fi man halak. Qala Ibnu Syihab fa hadha alladhi balawani min hadits haula'i rahtu. Jadi ingin ada kan akhir hadis qala thumma qala Urwah qalat as-sayyidah Aisyah wallahi inna ar-rajula alladhi qila lahu ma qila la yaqul subhanallah wa walladhi nafsi bi yadihi ma kasabtu min kana fi untha qad qalat thumma qutila ba'da dhalika fi sabilillah. Ada ingat jadi sahabat bakul jaga bi ajunan Allah taala. Arti jaga ada banyak hikmat, ada salah situ kejadian da ajunan Rasulullah 10 ayat ibatoran da ajunan kanjeng Nabi untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mantar baki apa ke kapi surga radhiyallahu taala anhum ajma'in wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la taqta'na 'anil ilmi biqati la tamna'na anhu bimani' wa qina syarral qawati wal mawani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احفظنا وأهلنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا ومن أحبنا ومن نحبه يا الله واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.